আরে ছোটা ডাকে জগন্নাথ দুনিয়া করিছে কেতে যে সুন্দর এ মোর ভাই হো সতে নাই যার রগড় হাত পরছা একদম মেলোডি বের করে নেমি 1 2 1 2 3 4 হে লা 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 अरे दुनिया गड़ी चुके थे सुमर सोते नहीं तोर गोल हाथ दुनिया गड़ी चुके थे सुंदर नहीं तोर गोल हाथ 1 2 3 4 हे ला 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 पहला वीडियो केनता लागला कमेंट करबे निहाती चोका आखी सबुरी साकी मन मोरा कोना लाखी 1 2 1 2 3 4 ला 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 दे दिली यहाँ दे गुटे क्लास भगवती चौका आखी चौका आखी ओ चौका आखी चौका आखी ओ चौका आखी भगत का बोलছে भगवान के अरे ए जन्म में नहीं ए भगत होय हो जगन्नाथ जगतनाथ जगतनाथ हो अच्छा ए जन्म में नहीं हेली भगत होय हो जगन्नाथ जगतनाथ সেদিন আমার 15 বছর দিয়া ভারত রচন দিয়া ভারত রচন দিয়া ভারত রচন নয়ন জীবর জীবন তুমি মোর গলা রতন পড়তে উলে তুমি বসি হচ্ছ বল কেমছে পড়তে উলে তুমি বসি হচ্ছ চারিয়ার বখত মানে রহি জনতা কি ভগবতী চৌকা আখি চৌকা আখি ও চৌকা কেতে মো ভরসা করবি তোমাকু কেতে মো ভরসা করবি তোমাকু আহে প্রভু জগন্নাথ আহে প্রভু জগন্নাথ
થઈ કરી બીજી અનાથ હવાটা ସେଥିલે ମୁଁ ଭଗବାନକେ କହିଛେ ତୁମ ମନେ ଜ୍ୟୋତି ଥିଲ ହେ ଗୋସାଇ ଅନ୍ଧକାରି ଦିଗ ପାଇ ଜନମ କାଳରୁ ମରଣ ନ ଦେଲ ବଞ୍ଚାଇର କି ଲଗାଇ ତୁମ ମନେ ଜ୍ୟୋତି ଥିଲା ହେ ଗୋସାଇ